जय बाबा दुखेश्वर आम बर्तमान नना पाखे बसचु नना आम पाखे अच्छा पूजा करते दुखेश्वर पूजा बर्तमान दुखेश्वर महिमा विषय टी नना कतरू शुणा सी आमको कहे नना केमी कौन दुखेश्वर गोटे महिमा टी कहतु तुम यही पाखाखे कौन घटी आपणकर कौन भल घटी कहतु। तो 500 वर्षर अनुष्ठान कहले भी चलो अजुक्ति हेनी 500 वर्षर भी जो माने आगर आम बाप सब गतर 5 पुरुष मैंने आज्ञा देखी यही तेंदुल अच्छे एमती अच्छा 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 तापर बाबा जो आगुरी बाहर से जो मैंने आसती लाइट पड़े आज्ञा आज्ञा आउ मुंड भी निआरे भूत जले आज्ञा बाबा भी चारिड़े भ्रमण करके आसिक बेले बेले भी आसीपारती आज्ञा से बिल मझे कि कौटी थे से देउरी स्वप्नाकृत करती आज्ञा देउरी भी जाए सकालू आने आज्ञा ये दिने अकस्मिक कथा गोटे ट्राक्टर मु मना कर आज्ञा आज्ञा मैं कहनी अरे तू हल कर आज संक्रांति बड़ भोग हम राति लाइट पड़ो नाइट भोग हम बाबा आज्ञा आज्ञा देखिए देउरी कर पछुक नहीं जीव आज्ञा मो कथा न मानी से ट्राक्टर हल कले आज्ञा से ट्राक्टर लाइट पड़गला के दुखेश्वर मंदिर आज्ञा आज्ञा जमी पड़ जाइए ट्राक्टर भय सिंगली पड़ी से तार सब पार्ट्स सब चूना चूना हेला पूरा एटा ताकरी निज अनुभूति तांको निज अनुभूति आज्ञा कोन चूना हेला आज्ञा हमें बारंबार जिते काटे भी कटकुरु आनी कि ता फेर न गई आज्ञा जिते काटे भी खराब हेला नष्ट हो गला नष्ट हे गेला तापरे मुंडा कहन तो जा दुखेश्वरंकर गोतल पड़ी आज्ञा तांकु क्षमा मागी आज्ञा क्षमा आनी भोग टिके करो तापर देखो जो पार्ट्स न गले आज्ञा से पार्ट्स आपन ठीक नागी करू ठीक भी आपनकर गाड़ी ठीक है अच्छा अच्छा जाओ से मो कथा मानी कि बाबा दरकार से पूरा करी आज्ञा तापर जो कटर आनी से नगेले कटुक आज्ञा सी एकाठ गाड़ी भल है सी नहीं गला से दिन से दुखेश्वर केते विश्वास कले आज्ञा एवं भरोसा भी देले से भंडारी बुकरी नहीं कि आपनकर भद्रक नहीं कि आज्ञा बहुत लोक भी बाबा कति आसुन माने मु तो देखी आमर से जो जाजपुर रोड सेपटू सी बहुत लोक आसुचंदी माने आमर पणा संक्रांति दिन एटी तो पूरा लक्ष लक्ष लोक भद्रक ढेंकानाल कलिकता पर्यटन बाबा आज्ञा सबुआड़े भी प्रचार सरलाणी बाबा दुखेश्वर महिमा महिमा आज्ञा कारण से मैंने दुखर ईश्वर 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 दुख जार पड़े से दुखेश्वर को डाके किंतु आम कहवा कथा दुख पड़ू सुख पड़ू समस्ते सबुदिन बाबा को डाकवा उचित। अच्छा जो तुम जो यात्रा पार्टी जो ट्रक गड़ी पड़ा आदिकांत जो आम मधु आसती से कथा टी कहना आदिकांत सी कौन है ना ट्रक ठीक छाड़ा आज्ञा सबुदिन बाबा को जुआर हो हुए आज्ञा से दिन बाबा को से जुआर हेले गोटे अपमानना करके से ट्रक नहीं आज्ञा गलापर किसी हाटीनाटी जंगल पानी थोड़ा सरी आज्ञा अधा गिरी मु कहली ट्रकटा भसिंग साइड पलटी हेला आज्ञा से भी बहुत लोक क्षयक्षति हेले हां है बाबा को डाकी सेठी नड़िया आनी पिटी जाऊ से पिला माने एंजल जे हितले भल हेले आज्ञा कि गोटे पिला से चलीगला चलीगला ट्रक तले रहीगला आज्ञा आज्ञा आउ समस्ते भगवान कला पर ठीक ठाक सब चलची एबे करिकी तार भी ए पर्यंत महिमा भी दुखेश्वर कतरे से भोगराग करिकी अच्छा नन्ना आपनर महिमा टिके दुखेश्वर महिमा टिके कोन आपन महिमा आमे कोन कहमु आमे तो ताको आगर छुआ छुआ सी जो कहले ताको आगर छुआ आमे ताको महिमा आमे तो जन्म हेनु आमे ताको महिमा आम बाप गोसा भी जानना जे को दिने बाबा आस्ते कोन करतले किंतु हदगड़ू भी लोक आसुचंदी हदगड़ आपनकर हेला कटक बांकी टाउन एपट जाजपुर रोड आगो टाउन बहुत लोक आसुचंदी ताकर मानसिक ओटा बालेश्वर भद्रक देखो मानसिक न पूर्ण न हेतिने से केबे आसबे आसी न एई किछि दिन तळर घटना जने टाउन रु आस्तिले ताकर मानसिक पूर्ण हेछि आज्ञा आज्ञा
ସିଏ 14 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି। ସିଏ ଆସିକି ଭୋଗ ହୋଇ କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଯାହା ବାବାଙ୍କୁ ସହିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇକି ଗଲେ, ମୁକୁଟ ବି ଦେଇକି ଗଲେ, ସୁନା ଟିକିଲି ବି ଦେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା କହିମୁ, ଆମେ କ'ଣ କହିମୁ। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 108 ମାନସିକ 108 ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମ ଯୋଉ ଟାଉନରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭିତରେ 108 ଲିଙ୍ଗ। ଦୁଃଖେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଟାଉନରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିଛି। ବଟେଶ୍ୱର, ଆର୍ଲେଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଦୁଃଖେଶ୍ୱର ଲୋକନାଥ, ଏମିତି ସେ 108 ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ବ୍ଲକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନନାଙ୍କର ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କାହାଣୀ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇଥିଲା। ଏଠି ତ ଜାଣିଥିବ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବି ବନା ହେଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର ବି ରହିଲେନି ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱର, ସ୍ୱପ୍ନାଉତର କଲେ ନା କ'ଣ? ହଁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର କଥାଟା କ'ଣ, ସିଏ ଯିଏ ତାର ପୁଅ ପାତି ହଉନଥିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ଗୋପ ମାଝୀ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟିଏ ପାଇଲା ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିକି, ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିମି, ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିମି। ବାବା ମନା କରିଥିଲେ, ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଢ଼ା ଫେଢ଼ା ଭଲିଂ କରିଦେବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିନ୍ତୁ ତୁ ମନ୍ଦିର କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାର ନ ମାନି ମନ୍ଦିର କଲା। କରିକି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ବାବା କହିଲେ ମନ୍ଦିରର ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ରହିବି, ମନ୍ଦିର ରହିମିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିମିନି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସିଛି ଏଇଠି ତ ଜାତି କରିବା କଥା, ତ ଯେତେ ଯାହା କରୁଛୁ ଏ ଚାରିପିଠି କର। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରକୁ ସିଏ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ରାଞ୍ଚିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣିବି, ଅଲବତ ଉଠେଇକି ତତେ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବି। ଜବରଦସ୍ତ। ବାବା କହିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ତୁ ଯାଇକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି ମନ୍ଦିରଟା ଓହ୍ଲେଇବେ, ଦେଖିବୁ ତୋ ପୁଅ ନଥିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିପାତ କରିଦେମି, ଇଏ ବି ନିପାତ କରିଦେମି। ଏ କହିଲେ ତେଣୁ କରି ସେ ମନ୍ଦିର ସେଇଦିନ କରିଦେବେ। ସିଏ ତା ପୁଅକୁ ଚାହିଁବ ନା ଆଉ ଜବରଦସ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣିବୁ? ନା ତେଣୁକରି ବାହାରଟି ରହିଲେ। ସେ ତ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଇଲା। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ସେଇ ପାଇଲେ। ହଁ। ସେ ବାବା ବି ସ୍ୱପ୍ନାକୃତ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଜାଗର ଜମି ଅଛି। ହଁ ସିଏ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରକୁ ପାଇଲେ କେମିତି, ସେଠି ତାଙ୍କର ମାଟି ତାଡ଼ୁଥିଲେ ବିଲରୁ। ସେ ଗୋଟେ ପଥର ପାଇଲେ, ଯେମିତି ପାଇଲେ ଇଏ ସବୁଠୁ ଧୋଇ ଧୁଆ ଦେଲା, ଯେମିତି ସେ ପଥରରୁ 7ଟା କଲର ବାହାରିଲା। 7ଟା କଲର। ସେଠି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାଁ। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାଁ। ସିଏ ବି ପାଇছে, ତାଙ୍କ ମହିମା ବି ବହୁତ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ 16 ସୋମବାର ସେଠି ବି କରୁଛି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ। କୋଉଠି ସେ ଜାଗାଟା? ଏଇ ବା ଆଗ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ହେଲେ ସେଇ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବି ମହିମା ବହୁତ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯେହେତୁ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇ ଦଉନ ଠାକୁରଙ୍କ। ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାନ ନନାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ଯିମି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା, ହଁ ସିଏ ନେଇକି ଘରେ ପୂଜା ରଖି ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରୁନୁ, ତୁ କାହିଁକି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ସ୍ୱପ୍ନାକୃତ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଆସିନି ନା ତ ଘରେ ରହିଦେ, ମୁଁ ଆସିଛି ତ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ମନ୍ଦିରରେ ରହିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ସେଇଠୁ ସିଏ ମାଣେ ଜମି ଦେଲା, ବିକିକି ମାଣେ ଜମି ଦେଲା, ସେଇଠୁ 25ଟା ହେଲେ ଠାକୁର ରହିଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆମକୁ ଟିକେ ହଉ ଚାଲ ଆମକୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଦୁଃଖେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୋଧେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଏଇଠି ହେଲା ଆମର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବ, ଇଏ ଲିଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଏଇଠି ନନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର। ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର। ଆଉ ବାହାରେ ଏ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ନା 2014ର ଇଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 2014ରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କର ତ ଛାଡ଼, ସିଏ କୋଉ 500-600 ବର୍ଷ କି ଆମେ ତ ସେଟା କହିପାରିବା। ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଚାଲ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଏଇ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ନନାଙ୍କ କତିରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱରଙ୍କ କତିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ବାବା ଦୁଃଖେଶ୍ୱର।